मंच उपरକୁ ଆସିଲେ ଚତୁର୍ଥ ତୁଷାରଶ୍ରୀ ଟିକେ କରତାଳି ଦେବା ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ସମସ୍ତ କଳାକାର ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ। कंग्रेचुलेशन सूर्य मंदिर परिवार समस्त सदस्य मान अनेक अनेक शुभेच्छा। ये सुंदर नाटक परिवेषण करूँ नग्नता आपे आपे उड़ी चालिबा गराइथि बाट सरिला पाउजी सजिला बेडी जीवन जीव की छाड़ी पाउजी सजिला बेडी जीवन जीव की छाड़ी सपन जी आखि को देची सजा बाजिब बाजा फगुण रे बाजिब बाजा। थैंक यू। So actually they are the best जोड़ी एवं अमन संजू से जोटी थांती कैमरा आगे कैमरा पछरे दी जनकर जोड़ी सब बड़े चमत्कार लगुता है। बहुत सुंदर जोड़ी अमन संजू को अनेक अनेक शुभेच्छा। थैंक यू कंग्रेचुलेशन। एवं परे परे स्टेप ताकू ही चलिया पड़ला टिकली पूरा चला थिले प्रथम लाइन रे बसथिले आपण माने भूका छथि पछर दूर बसथिले। श्रेष्ठ पार्श्व खलनायक टिकली प्रधान पृथ्वीराजू टिके खलनायिका कौन खल कथा अल्प टिके कहली छल छल कौन मंच समस्त गुरुजन मान को मोर प्रणाम। मंच सामने समस्त गुरुजन मान को भी प्रणाम। प्रेम एक मिठा चर गोटे छोटिया डायलॉग कहना चाहिए। कौन है रे तू कई का पुलिस? तू तो हमारे छत्तीसगढ़ का पुलिस नहीं हुआ, ओडिशा से आया का? ओडिशा के छमिया को लेने आया है तू? अगर बिना वर्दी में हमारा इलाके में आती तो मैं छोड़ देती, लेकिन वर्दी पहनकर पुलिस ऑफिसर के हिसाब से आया था वो। उसको तो हमारी रेड हाउस के रेड हीटर में डालना पड़ेगा। एक आलिया, एक संग्राम, इस छमिया को ले जा और एक छोरे को ले जा। हमारी नाम का है हमारी नाम? हमारी नाम दुर्गावती। मैं हूं दुर्गापुर की दुर्गावती। अभिनय समस्त को बांधी रखी था। यदि रावण न था राम को कहीं पचार न था, यदि खलनायिका न था ताले खलनायक को किए पचार थे। इलेक्शन पड़ेगा श्रेष्ठ श्रृंखलित प्रयोजक भाव में सम्मानित होउछन्ति वर्तमान मंच उपरे श्री किशोर चंद्र मिश्र विश्व दरबार करताली स्वागत करबा। विश्व दरबार श्रृंखलित प्रयोजक श्री किशोर चंद्र मिश्र महोदय। आयोजन करा सर्वप्रथमे
से संगठन को मो तरफ अशेष धन्यवाद अर्पण करी एवं उपस्थित मंचासीन अतिथि बंधु सामने कलाकार भाई भौणी एवं अतिथि मान बहुत भल लगुच गत थर मत थे निमंत्रित थिला दुर्भाग्य बालेश्वर आम घर बहुत दूर आम रोचु इमरजेन्सी कम थी आसीपार नी एथर पार्टी खंडगिरी अच्छी जो आसवा संभव है बहुत खुशी लगुच बेसी किसी कहबी खाली पदी कथा कहबी ये बंधु मानक से माने जो ये आयोजन कर जो प्रतिभा सारा उड़ीसा रे ये कलार राज्य ये कलाकार मानक यही प्रोग्राम मध्यम सारा उड़ीसा रे 30 जिले में कोण अणुकूल ये प्रतिभा मान को विकसित कर समस्त पाखे कला प्रदर्शन को पहुँचे पार्टी से मो तरफ पुणी थे धन्यवाद अर्पण करी मोर वक्तव्य शेष कर जय हिंद। गुरु अच्छा जी डांस डायरेक्टर अच्छा जी अनुरोध करी से पुरस्कार ग्रहण करूँ पुरस्कार ग्रहण करूँ गुरु अच्छा जी गुरु को पुरस्कार सम्मानित करा समस्त हाथ पका समस्त गुरु को कंग्रेचुलेशन शिवानी गणनाट्यर सब कलाकार मान को कंग्रेचुलेशन एमती नाचु था नचु था आपण सुंदर नृत्य माध्यम बोथ ऑफ यू एमती सब बड़े नाचु था एवं राम एमती सब बड़े कान फोड़ू था कंग्रेचुलेशन भाई गुरिया केपी कहते गुरिया विषय किसी कहतु मुझे सी तो चलती हास्य मंदिर से निजे माइक के दियो नमस्कार जय जगन्नाथ ये उपस्थित थे समस्त भाई भौणी को मोर अनंत कोटि प्रणाम विशेषकर आम पाखे अच्छा आम गुरु किशोर चंद्र खंडुआ किशोर सार मोर अनंत कोटि प्रणाम जहाँ मत लोक चिन्ह जानी आत्रा जगत जो पाद देती शिशु कलाकार होती मुझे आपण पाखे ठिया दीपद कहूए केवल यही किशोर सार से मोर अनंत कोटि प्रणाम जाओ बहुत भल लगे तुषार चैरिटेबल ट्रस्ट जिते सब कर्मकर्ता अच्छा गोटे जोरदार ताली हो जाऊ जाओ से मत आवड़ा आनिक से मोर अनंत कोटि प्रणाम रही जय जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद आ पदे कहूँ आसुचंदी भुवनेश्वर अपन हस्पिटाल स्त्री और प्रसूति विभाग डॉक्टर कुमकुम महांती संध्या 7 घटिका ठाकुर राति 10 घटिका जाए मोनालिसा मेडिसिन स्टोर रे रोगी देखा जीवो आज्ञा दया करिके नंबर टी मन रखंतु नंबर टी 9937982918 आसुचंदी भुवनेश्वर अपन हस्पिटाल स्त्री और प्रसूति विभाग डॉक्टर कुमकुम महांती आज्ञा नमस्कार आज्ञा मो परिचय सुनिबे आज्ञा मोहना कंदा बापना बकुंदा साकिनी कंदा थाना सुकिंदा आसुचंदी होउचंदी मो धंदा आज्ञा नमस्कार श्रेष्ठ हास्य अभिनेता नित्यानंद साहू उर्फ गुरिया वर्तमान मंच उपरे सम्मानित होउछथि जोरदार करताली देवा गुरिया परे परे अनुरोध करी श्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री भाव सब टिकिली या ट्विंकल का लिखिज कागज हाँ टिकिली हेलो हेलो एथारे जा समस्त गुरुजन मानक मोर भूमिष्ठ प्रणाम आपण आशीर्वाद छोटिया कलाकारटे जहाँ भूल ठीक हवा क्षमा करदे हे बारिखिया
देखी ठिया ठिया केड़ा कर देवी तो भईता बुनिया छड़े देवी जो गोनी खिया मते मारियो आरे बाड़ी खिया तो बेको सोंडा को मोटी के यदि भांगी न देछि ताले मु भी सुकुडा बेरा जियोनी बेले धन्यवाद धन्यवाद टिकली आपण माने बेक सोंडा को सजेई के रखि था मोडामोडी हबार संभावना अछि। श्रेष्ठ युव हास्य अभिनेता पुरस्कार सम्मानित हेबे जाग्ञसेनी केंचुआ आई मीन जितेंद्र गाहाण करताली स्वागत करिया वर्तमान केंचुआ को जय कांग्रेचुलेशन कला जय यात्रा मंच पर थिबा समस्त गुरु मान को मोर मथानो नमस्कार मंच तले थिबा समस्त गुरुजन को मोर मथानो नमस्कार। आज को 5 वर्ष तलर कथा आम गाँ क्रिकेट टूर्नामेंट चली था सबुठ भल पया पकाबे केते जोर पकाउछु आम गाँ तो तल से गोपालपुर काठिया पकईला मोर पकाबे केते जोर पकाउछु से जेते जोर पकईला सेते जोर बुले देई तो बाजी गला जागार बाजी बाजी एमिति बढ़िला कि खाली बढ़िला तो टोटाल डाल ठारू फल ओजन है गछ केमती ओरईला मुझे सारा डाल सहित फल चिन्ह तल गली पड़ा जलिला तले न गली पड़े गछ टोटाल भांगीदेव भाई आइडिया खोजी केमी कौन करी जहाँ प्रचार प्रसार जुग जुआड़ जीव ब्यानर पक्ष सब लगी देखला पोस्टा किनिक काटी पड़े सफा करदेली नमस्कार धन्यवाद केंचुआ एमती मझे मझे मंचरे केंची चली था परे परे मंच उपरको आसबे कमलिनी दास श्रेष्ठ उपस्थापिका एवं लोकप्रिय हास्य अभिनेता सूर्य मंदिर अनुष्ठान आमे जेतबेले टीवी रे इंटरव्यू देखो सेतबेले एही कलाकार कहती मो गुरु होउछन्ती किशोर खंडवाल आज सम्मुखरे गुरु एवं तांको सम्मुखरे आज चेला आपण माइक देबे गुरु कहउछन्ती आगो आम चेला नै सारु टिकारी बाबू गुरुदेव सामने चेला टिके झंझा उड़न जय जगन्नाथ तुषार चैरिटेबल ट्रस्ट बा सोनादी प्रोडक्शन वार्षिक उत्सव चतुर्थ तुषार श्री यात्रा कला सम्मान 2025 मंच उपर थिबा समस्त गुरुजन मानक मोर भूयिष्ठ प्रणाम मंच तले थिबा गुरुजन मानक मोर थरुआ नमस्कार अब सहकलाकार बंधु मानक मोर हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची सादर ग्रहण करी आशा एवं विश्वास कहले गुरु मोर अच्छा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै शीघ्र भैल नम जो सार का लिखाणी जो सार का निर्देशना जो सार का चापुड़ारू आज मनीष है लोकलोचन को आसी पारी से सार निर्देशन नाटक यात्रा पौड़मणि शिवानी गण नाटक हे ईश्वर नमस्कार से नाटक गुरु मोर देते गोटे जटिया बारिक चरित्र मो सांगे थे फादर कमणि स्वर्गत रविशतपति नहांती सी मु शशि 3 जन सार का लिखाणी सार का निर्देशना से पार्टे मु आदृत होती लोकलोचन को आसी ए सम्मान पाइबापी जो सम्मान पाई केवल सार को गोटे छोटिया डायलग सार बर्तमान उंकी मारी अश्लीलता नृत्य यात्रा महल पाई सबुआड़े भाइराल होची सार एमती लेखा लिखी जो लेखार किसी माने दी अर्थक शब्द नाला कहते बर्तमान केते 4-5 जन लोक कहते ए कमेडियन मैंने दी अर्थक शब्द पिंड प्रयोग कर देखा कहवा भितर आकाश पाताल प्रभेद जड़े देखईदब जड़े कह ठीक नुह सार लिखी जो लेखनी मुझे उपस्थापन करी बोली आप बाहर दी अर्थक शब्द कौटी अच्छे से नाटक है आसीगला बाजिगला आसीगला बाजिगला
ଏ ଖିଚିରି ମିଚିରି ଛିଣ୍ଡୁଥିବ ସାଲୁ ବାଲୁ ହେଇ ଉଡୁଥିବ ଗୋଟେଇ ଆଣିବ ନିଜ ହାତରେ ପାପୁଡ଼ି ଖାଇବ ନିଜ ପାଟିରେ ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଏ ସୁନୁ 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 ପାପୁଡ଼ି ନିୟମର କୁନା କୁନି ଯେବେ ନାହିଁ ପାଶ ଛିଣ୍ଡା କେଶ ତେବେ ଚଳିଯାଅ ବନବାସ ବାଳ ବଢ଼ିବ କେଶ ଛିଡ଼ିବ ତାପରେ ଘରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ରାମ୍ପି ରାମ୍ପିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବ ସୁନୁ ପାପୁଡ଼ି ଖାଇ ନବ ଆସିଗଲା 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 ସୁନୁ 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 ପାପୁଡ଼ି ନିୟମର କୁନା କୁନି ଯେବେ ନାହିଁ ପାଶେ ଛିଣ୍ଡା କେଶ ତେବେ ଚଳିଯାଅ ବନବାସ ବାଳ ବଢ଼ିବ କେଶ ଛିଣ୍ଡିବ ତାପରେ ଘରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ରାମ୍ପି ରାମ୍ପିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବ ସୁନୁ ପାପୁଡ଼ି ଖାଇ ନବ ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଏ ସୁନୁ 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 ପାପୁଡ଼ି ନିୟମର କୁନା କୁନି ଭଙ୍ଗା ଲୁହା ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ଭଙ୍ଗା ବୋତଲ ଲଣ ସାଇକେଲ ଭଙ୍ଗାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭଙ୍ଗା ପେଟେଲ ଭଙ୍ଗାକୁ ମଡ଼ଗାଡ଼େ ଭଙ୍ଗା ହପ ଭଙ୍ଗାକୁ ଫ୍ରକ ଭଙ୍ଗା ପ୍ରେମ ଭଙ୍ଗାକୁ କ୍ରାକ ଭଙ୍ଗା ଆସିଗଲା ଏ ସୁନୁ 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 ପାପୁଡ଼ି ନିୟମର କୁନା କୁନି এই লেখা ଓଡ଼ିଶାର 100-150ଟା ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବୋଲିକି ଶୁଣେଇଛି ଏ ଲେଖାରେ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଅଛି କି ପ୍ରିୟତମ ଶବ୍ଦ ଅଛି କି ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କମ୍ ଦିନେ କମିଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ ଆସିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କାଠିରେ କାଠିରେ ମୁହିଁ କରିଦେବି ଖେଳ ମାଧବ ବାବୁ ହେ ବଙ୍କା କରିପାରିବେନି ଭୂତ ମୋର ବାଳ ମାଧବ ବାବୁ ହେ ମୋ କାଠି ବାଜିଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ ଭଲ ମାଧବ ବାବୁ ହେ ସଲ ସଲ ଗଲ ଗଲ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ମାଧବ ବାବୁ ହେ ମାଧବ ହବ ତୃତବତୀ ପିଲା ପ୍ରସବିବ ମାଧବ ହେ ହିଞ୍ଜଡ଼ା ବିଷୟ ପୁଅ ବାପ ବୋଲାଇବ ମାଧବ ହେ ଏ ତୁଷାର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେଉ ଭଜରାମ ହେ ବିଭୁ ଭାଇଙ୍କର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହଉ ତବ ଶ୍ୟାମ ହେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିକାରୀ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଫଟୋ ରୀତା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ବୋଥ ଅଫ୍ ୟୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ थैंक यू वेरी मच ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀର ସମ୍ମାନ এবং এই সম্মান দেওয়া মু অনুরোধ করবি রীতা ম্যাডাম কু অনুরোধ করুছি সে এই সম্মান দেওয়া যাত্রা কু প্রচার প্রসার করিবারে বহু অবদান তাঙ্কর রহিছি এবং রীতা ম্যাডাম পাখু বলি আমার ইয়ে হচ্ছেন মাইকেল ভাই ভালো কি সমস্তে দেখুন ইয়ে হচ্ছেন মাইকেল ভাই মানে আমার যেতে প্রোগ্রাম হুয়ে তুষার চ্যারিটেবল ট্রস্টরে সে আগে আসতে লাইভ করতে আম পাখে সবুলে সে আসতে আগর আসি গোটে দিন আগর আসি থাকবে যা তাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ সবুলে তাকে আমি পাইকি তুষার চ্যারিটেবল ট্রস্ট মাইকেল ঘর বাকি করছি মাইকেল ঘর বাকি সে সাইকেল যাত্রা দেখা 40 কিলোমিটার রাস্তা পর্যন্ত যাই পারতি পকেটে পয়সা নথিলা কিন্তু যাত্রা প্রেম তাঁকু যাত্রা প্রেমী করাই পারিছি এবং বিভিন্ন সময়ে যাত্রা সহিত যোড়ি হওয়া যাত্রা কলাকার মানকর অনেক প্রিয় ভাজন মধ্যে হয়ে পারিছন্তি পরিবার ঠার গাড়ি শুণতি কারণ যাত্রা দেখা অনেক দিন ধরে সে ঘর ঠার দূরে রয়ে যাতে 4-5 দিন ঘরକୁ ফেরন্তিনি ঘরে পরিবার কথা বুঝন্তিনি গোটে লাইন সে কহি গোটে লাইন মাত্র মিনিটে জয় জগন্নাথ সমস্ত প্রণাম করুছি বিশেষ করে এই তুষার চ্যারিটেবল ট্রস্ট যে অনেক মোর বড় ভাই মানুষ সমস্ত মথনা প্রণাম বিশেষ শ্রীদেবী বিভু ভাই মু 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ କାଲି ଠାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏତେବେଳେ ହେଲା ବି ଏ ଜାଗାରେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଉ 27 ବର୍ଷ ହଉ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଆଉ କଳାକାରକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କଳାକାରକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି କହୁନି ରହିଲି।
জয় জগন্নাথ। ধন্যবাদ ভাই। পরবর্তী সম্মানটি দেওয়া পাই ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଶାଶ୍ୱତକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଶାଶ୍ୱତ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଡିଜିଟାଲି ୱାଇଜ୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଭାବେ କି ମୁଁ ଅନେକ ଜଣ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଛି, ଜାଣିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା, ସେ ଟିଭି ସିରିଏଲ ହଉ ବା ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟି ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟି ପାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଦମ୍ ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବ୍ରହ୍ମା। କରତାଳିରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କୁହନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ମିନିଟ୍, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି, ତଥାପି ଯେଉଁ ଚେୟାରରେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ସବୁ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ବା ଯେଉଁ କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯେଉଁମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆବସେନ୍ସରେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲି। ଯେଉଁ ନାଁରେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ ବାବାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ମାନିନୀ ସିରିଏଲ୍ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ଟି ବୋଧେ କହିବି। ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ, ମହାଭାରତର ପଶାପାଲି ଖେଳ ହଉ କିମ୍ବା ପାପ ଭିତରେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଚକ୍ର ଭିତରେ ମାରି ଦେଇଥିବା ଗୋଟାଏ କୁଚକ୍ରୀ ହଉ, ଯେବେ ଯେବେ ବି ଧର୍ମକୁ ଅଧର୍ମ କବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେବେ ଯେବେ ବି କୌଣସି ନାରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ, ସେବେ ସେବେ ଏ ସମାଜ ମତେ ସାମ୍ନା କରିବ। ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ, ମୋ ହାତରେ ଆଜି ଗାଣ୍ଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଣ୍ଡିବର ଟଙ୍କାରରେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ଏ ସମାଜରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ନାଁଟା ମନେ ରଖିବ, ଅର୍ଜୁନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ୱର ବିନ୍ଧି ଚାଲନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନାଁରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ରହିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଶ୍ୱିନୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ୱାନ୍ସ अगेन एंड ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ମିଳୁଥାଉ। ପରେ ପରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବିଜୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ବିଜୟ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ତୁଷାର ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା। ସେ ନଥିଲେ ଆମ କାମ ଅଧୁରା ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ହଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।